Ayan, so mamaya guys, doon daw kami sa coconut, haggard na talaga, coconut activity. Ayan, so tulog muna and relax. Dahil mamaya ay bakbakan ulit. Mukha sa akong shoes. Wadya sakit. So, welcome. Wow, ang ganda ng ating view dito guys. Tingnan nyo guys, may mga exercise talaga sila ng mga equipment sa park. Ang galing, ang linis talaga. Tingnan nyo yung ano nila guys, oh. Walang basura kasi stricto din daw sila sa basura dito sa Vietnam. Ayan, so ngayon pahinga na muna dahil aalis kami mamaya for the coconut tour. Yung ganyan-ganyan sa river guys. See you later. At that time, I can tell the owner or the restaurant to change for you. But if you tell me on the last day, it's turn out complaint. Yeah? Okay. So, take a nap some minutes. Then later near the coconut village, I will tell you more information about that. And we do the basket boat. Baywalk. Yan guys, may mga negosyo sa labas ay sa gilid ng dagat nila. Yung dagat nila is gilid lang ng highway. Kaya magandang magnegosyo dito guys sa area na to ng dagat nila. Ayan, may mga cottages, may mga foreigners. Ayan. Ang ganda talaga, basta basang tour guys, no? Ang laki ng mo screen. Kitang-kita mo ang especially dito kami sa harap ng kaupo. Ang linis ng Vietnam guys. So clean. Sana butangin mong kamot sa gilid. Maipit. Wow, ito na pala yung coconut ride guys. Wow, may mga manok pa. Ang laki ng manok. Ay! Peki pala. Welcome to Bule Coconut. Welcome to me. We love you all. Ano daw? Welcome to me. We love you all. Ayan guys. So, bili tayo ng cup guys. Oh. Wala ka nakapunta sa Vietnam pag hindi ka nakabili ng cup. Nasali ako sa... Gabi. Ang ganda. So, what is the next step? Ay, dali mabili tayo kalo mo ma. Hi. How much the hat? This one? 150 peso. What? 150 peso. Oh, okay. 200 peso. The big one, 250 peso. 50 peso. Yeah, 50 peso. Mas mura lagi doon sa ano no. 300 peso. Ashley. Wow, ayan si Ashley guys. Ay, ang stand ma. Good. Wow, fun. So now you can use the Xi'an first, then walk me the road, take some picture, Yes. and then you meet again and 20 minutes later. Here. Yeah. And then we will walk to the boat over there. Okay. Are we advised to buy a hat or no? It depends because if you buy it, also you support the people. Oh, alright. But there's for sale there? Yes. Alright. Okay, everyone. So we meet again. Ben, daw dito be sa Tumoy, mahal daw diri. 20 minutes more around. 30 minutes, picture, dali na. 20 minutes, mag-ihi daan, picture, kay taas ang i-boating. Ayan guys, mag-ihi daw muna, mag-picture. Kasi mataas pa daw ang boating. Ang cute ng outfit mo, sis. Outfit check. Black ewe? Wow. Where you get your skirt, anak? Ikaw nabigay? Ikaw nabigay ng outfit niya? Ay. Tara. Dili tayo ng same sa kanila, Bi. Kakain sila, Bi. Ano yung
Be, bilihan mo ako niyan, Bi. O, yung kinakain nila. Asang tilapia na pink? Ay, wow. Oh, pag video-video. Nahulog ah. Ashley, listen here. Taas dahil ni? Ay, Lucy, where's the toilet here? Okay. On the right side of Ashley, you ask. Lucy. Balita na po. May picture ko din ito. Kuyawan niyo dra oy. Mama mga turista wa nahalin. Masa 5 minutes. Okay. Iba na nagluto. Breaker. It's okay this time, Ash. Because it's not hot when we turn in the on the track. Buko na may gatas, na may banana chips. Ang sarap, guys. Ilutot niya makawang ano. Papang banana chips so kadugang lasa. Yeah. What's yours? Why you here? I tell you for me. Okay, go. No. Because you know another group they come. I'm sorry. Come on. Huh? Magdala mo. Ito ano ka ba, no? Ah.
Hindi mo sakay. Pero taon naman ko, depende man sa mga paikot-ikot ka. Like it, anak. Wow. Go faster, you walk. Yan o, river. So dito yung ano guys, coconut ride. Dito yung sikat na coconut ride. Sakay lang man sila. Sakay-sakay lang gani. Bakantihin mong kamot mahakay para kaning vlog imong igunitan. Hi, Ashley. Ayan si Nanay ang driver namin guys. Guys, a professional spinner talaga. Foto. Smile ate. Thank you. There's what kind of animal in the water, madam? There's a crocodile here. There's a crocodile here, madam. Madam. Kaya pala. Shiwi. The fish is dead. There's a fish here. Fish? Tayo. Oh no, the fish is dead. Ngồi xé lại. Ngồi xé lại. Đứa. Nhìn cái đó. Rồi. Được cái này. Ngồi đứa. Ngồi đứa. Ok. Slowly, okay. Đứa. Qua đây. Ok. Go. Go. 1, 2, 3. Ba dưới đây rồi có hơi thúc ra tay chị Sa. Ba với chị Sa ba dưới đây chỗ quay đây. Không quay đây rồi. Quay rồi. Ok rồi. Good. Come on. Okay. It's okay. Okay. Thank you. Okay, taga-active. Wow. Chip. Chip. Okay. There, the tip, please. Ay, tip dia, babes. Tatong ano, dong, asang dong. Ay, tibuok. Oh, I give 100. Yeah. Chip. Sayang mo, magkikita ni pre. Kasampu lang, good. Wala gani. Ito na. Yan na lang. Thank you. Bye. Thank you. Đừng để tay lên. Để tay này, Yeah. Because it will bump, then it will ipit your finger. Siberay. Okay. Koko. Hả? Kilo pa din naman. Dila yung income niya. Nipong ka? Is it good? It feels good, ate? Okay, you tell them what happened. What is your experience? It's good. You talk. It's good lang. That's It's good lang. Okay. How about mami? Guys, kakahilo pala talaga siya, guys. Ayoko na. Hindi na ako mag-ulit pag ano, guys. Okay lang naman siya pang 10 seconds. Pero kung tagalin mo talaga, mas pin talaga ang ulo mo. Philippine! Coco Crunch! Jayo! Guys, ang galing. Thank you, Lord. Na-experience ko talaga itong coconut ride. Ayan na sila mama, guys. So, ganito pala ang ano nila dito.
style nila, ilang source of income. So talagang madali lang siya na experience guys. Pero kung nandito ka na, itry mo na talaga kasi malayo ang gibiyahe mo, dahil na tapos hindi ka nag-try. Sabi niyo na siya, pinag-iya lang ka mother. Malipong manjud ka pero mawala man siya. Karon pa ka malipong nga, nasakay ka ni kag unsa ito masakyan nga ba? Barge. Makalipong gid siya, mga 10 lang okay na, gibilang nako be. Oh. Manamay man. Lipong mo siya. Pero sakit yo stop. Lipong gay. Dili oy layo na. Layo naman mong giadto. Makabuhi ba? Yeah, you just shout if you're not ano na. Yeah, di kasabot. Di kasabot ang tuyo. Tumbling eh. Ayan, Ate Ash, you like it, Ate Ash? Yeah. One more? I will put you back there. No. Ayan guys, nakatayin na ako ng coconut ride. Agoy, goy, goy, noy. Aso ito? Picture na lang. Ano ito, picture na lang. Is that an airplane? Coconut daw gagawa sa coconut. Gani, coconut. Kani kawain, kani ko coconut daw Oh na. wait, it's a jet. Where? Where's the jet? There. Ah, jet ski. Anong jet ski? Ay, jet plane. Ayan guys, so ganyan ang masasakyan dito guys. Oh. So okay na rin guys at makatulong tayo sa kanilang daily income. So don't forget to tip your boat girl guys or boatman so that may pambigas din sila guys. Kasi tingnan mo si nanay guys, so matanda na pero nagasagwan pa rin siya kasi ito yung daily income niya. Di lang siya makaspeak ng English pero makita mo talaga guys. Ito lang talaga ang source ni nanay. Kaya huwag kalimutang magdala ng dong. Bigyan natin sila kahit konti-konti para may pang araw-araw din sila guys. Yawan ni mother daw magturista. Uy, saan kayo galing? Nag-concert kayo? See you later. Did we just left out our group? Yes, because it's our last because we eat buko. It's okay, we enjoy there. Are we supposed to have a stroll? Nah, babes, na fish kids dia. Yan tilapia siguro. Oh, so that's where they stop. Philippines, dayo! Philippines, dayo! Philippines, let's go! Philippines, dayo! Philippines, boy, wow! Wow! Philippines number 1! Philippines mo! Philippines number 1! La 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 la. 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 Games!
Okay naman? Mahatag siya. Okay. Sila nanay po, taga 100. Okay, thank you. Thank you. It's for you. Ito nanay pa ma, 100. Yes, thank you. I did not know we need a video in this part. Yeah. This is the their one of their activities. Go, smile, smile. Go, go. It's okay. Go home. Guare. Flagger ni flagger to. Bye, nanay. Bye-bye. Wow. Mag-twist food sila. Yay! Go, go, go. One more. Go, go. You are practicing? Yeah, little. Okay. Go, little. Yay! Wow. Okay, thank you. Thank you. Go home. Hungry. Okay, let's go. Yabi, tuon pa dahil sila skin dyan na. Kama-kamas na kanan. Dahil pa sa matigulang. Okay, let's go. Gabi ba siguro ginaon nagpababa ang uban. Ano ang lahit Hey, only fish. Here. Fish. Dito let's spin. Okay. This one. This one, what is this? Hindi siya. Lagi siya, yaya lang daw dyan. You know, you could just. Bye-bye, Nay. Magaling na daw sila mag-asawa, guys. Sinasabi nila. Ano siya? Nasa kayo sa top down. Top down, mali. Dili man. Ano sa diyang gigan? Ulit. Dili ka, top down daw. Asa sila ka? Paulit na sila? Gihato na lang sa natibal? Ina kuyawa sa bagong service. Ay, mapromote agad na ba? Ina si Dia magtunak ang drive kay... Asa rin si GR? Isyuhan na ka ni atig sikyanan. Asa si GR eh? O sinapay gisugo sa tibal. Siya na lang guro nag-initiative o gatod. Lapon to bi pang reels bi. Kaloy po. Bye-bye. Ano daw sila pamugas, ulit na sila. So ito yung ano guys ha, yung pier nila. Ayan. Okay, bye-bye Nay. Xinghao. Kasabot si nanay yung Xinghao. Xinghao. Gaya na si nanay ma Xinghao. Kama. Bye-bye. Yan yung matanda guys. Ginakontrol niya yung bangka para makababa sila. Why is the people having music while we didn't? So excited. So that it will make them more fun. Entertain the people. Dili ba ito nasakay be? Bigas. Ayan guys. So si nanay. Hawakan niya biya. I-video si nanay nga nagatukon. Ayan guys. Okay, go. You first. Ayan guys, tinutukod ni nanay. Go, Jer. Up. Gay. Yeah. Shanghao. Kalo. Ay. Okay. Thank you. Okay. Ano man? Bagsaka. Yan ang sabi ko sa'yo, protectionan mo talaga ang mga skin mo. Ha? Ang picture pag mo dire? Yes, I think so. There? Yes. Because it's a different group, I think. Oh, see? It's a different group. Look at them. Oh. Dapat naman yung picture.
tara. Let's go, Dad. It's another group, no? Different boatman. The other boatman have no radio. Teenager! Mas maganda pa yung picture namin sa cellphone, guys. So, hindi na kami magpa-print. Kasi dito marami kaming mga picture magaganda. Nakita mo pala, be? Alam mo kung lagi lang mga camera. Ng libak, guys. Ayan. So, ibang entrance, ibang exit na yes, para madaanan mo lahat ng park ng kalubihan. Yung buko pa na kinain namin, guys. Ano tawag yan, be? Kaong pala. So, ito kung tawag nila na coconut in the wet daw. Coconut in the wetland. Kasi pala kaong pala yung coconut na ginamit nila. Kala ko coconut talaga. Bunga ng nipa. Bunga ng nipa is yung ano man, no? Anong experience mo, ma? Kumusta? Sabihan mo sila. I-experience nyo din. Kaya hindi niya na-experience. Ang layo ng pinunta niya dito, guys. Tapos hindi niya gi-experience kahit 5 ikot lang. Hindi ako nakasayaw doon sa Jinsan, guys. Pero dito nakasayaw. Kasayaw. Ay, tama. Tama, i-upload ko yun. Malingaw si Preato. Okay, kain na tayo kasi gutom na.